Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiqad margatillah wa rahmatina syafa'ati rasulina karamatullahi wa barakatuh masyayikh Hasan Ma'rifatul Kitab Sembah Kiai Muhammad Mudir Nadir dan masyayikhina sanadil Quran Hasan Kiai Mustafa alaihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yubilli walidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wacan idhar halqi. Bismillahirrahmanirrahim. Wacan idhar halqi. Huruf halak dan idharna yen matine ngadepno ing huruf kang dudu padane ka sahih syaba ba'da wahdika ihdi wala taqtab tafuz fi fardika. Wacan layyina hulen iku maca huruf bisa luas tan ngawahna mahrat pemacane kewas tanpa condong maring ismam lan imalah tandang bagus jalali maca bismillah lamun nyoto matine yu kedinginan sakal jabang layina iku kanangan kaya lafat la khaufun lan ainal mafar ngerti tajwid maca Quran Allah ganjar apa kang aran mat lan kepiye syarat-syarate pelanggarane mat iku andawaaken ing swara dawane kudu ditekan huruf mat ana telu den kumpulna ing wayen lan kabeh iku den syaratna kudu mati wawu wajib tumibane sause pesnu iku dadi contone tumibane yaiku padane kasrah kaya la fathi iku kang dadi surah alif tetep kudu kedihinan jabar nuhiham pun telono jokasi udar alif tetep kudu kedihinan jabar nuhihan pun telono jokasi udar. Wacan matopi dohiri lan matopi muqaddar yen sawuse mat iku ta ana sukun hamzah tad'if aja ngayah golek dukun kudu wawas matopi tetep kirang bisa banger muqaddar lan dohir terang yen huruf mat iku cetha tulis den arani dohir kaya weruh alis tuladane kaya lafat nuhiha iku cetha dak padha karo toha yen huruf matan poten cetakake den arani muqaddar den kiraake kaya lafat bismillahirrahmani wan najmu wasyajaru yasjudani lafat sangka ulu den waca cendak uli ulaika kawaca cekak nani lafat ana dhamir mutakalim iku cekak ngerti sorof bisa taslim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fit tarain amin ya amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wacan idhar halqi huruf halak dan idharna yen matine ngadepna ing huruf kang dudu padane. Sakniki masuk pelajaran nggih, pertemuan ke-9. Insyaallah mungkin nadom 49 149 sampai 167. Niki menjelaskan tentang idhar halqi. Idhar artinya jelas, halqi artinya tenggorokan. Sakniki wacan idhar halqi niku napa to Kang iki? Huruf-huruf tenggorokan.
Apa mohon huruf-huruf tenggorokan iku? Hamzah, ha, ain. Iki lho hamzah, ha, ha, kha, ain, ghain. Ada 6 niku nggih. Nah, tadi idhar halqi niku napa? Huruf-huruf tenggorokan yaitu hamzah, ha, ha, kha, ain, ghain yang berharokat sukun bertemu dengan huruf-huruf yang tidak sama, maka wajib dibaca jelas. Kula wangsulin nggih, huruf-huruf tenggorokan hamzah, ha, ha, kha, ain, ghain yang berharokat undur. Huruf-huruf tenggorokan hamzah, ha, ha, kha, ain, ghain yang berharokat sukun bertemu dengan huruf-huruf yang tidak sama, maka wajib dibaca napa? Idhar jelas. Contohnya napa niku? Ikhsha. Napa? Ikhsha. Contohnya napa niku? Baksa. Contohnya napa niku? Baksa. La taghdab. La taghdab. Putu jiwa jelas. Sing paling sering nggih, sering krungu niku ketika pas ading juz 3 niku surat Ali Imran sing ayate ngandhap niku. Rabbana la tuzigh. La tuzigh qulubana. Nek sampean biasanya maca kan la tuzigh qulubana. Nggih to? Kudune pripun? Rabbana la tuzigh qulubana. Saged salam pripun salam? Japi salam. La tuzigh qulubana. Saniki lanjut matur wacan idhar halqi. Saiki wacan layyinah. Layyinah, layin artinya napa? Lembut artinya lembut. Hulen iku maca huruf bisa luwes tan ngowah orang ngowahno makhraj pemacane kewes tanpa condong maring ismam lan imalah tandang bagus jolali maca bismillah. Niki bacaan lain niku napa sih? Niki lain adalah niki. Lain adalah apabila waw sukun dan ya sukun yang didahului fathah maka diwaca lembut tanpa mengubah makhrajnya dan mencondongkan bacaan, yaitu napa ismam napa maka wajib dibaca napa lembut dan tanpa mengubah makhrajnya dan mencondongkan bacaannya diwaca ismam. Contohnya napa kata samiki? Khaufun. Napa? Khaufun. Nah, ini bukan apa? Ada waw sukun yang sebelumnya harokat. Maka dia iki diarani bacaan apa? Layyinah. Terus alaihim. Enten napa tapi kaitan ya sukun. Ya sukun sebelumnya didahului harokat. Alaihim itu dibaca jadi bacaan apa? Layyinah. Paham? Sangat dipahami. Contohnya alam naja'al lahu ainain. Terlebih napa? Ya. Asalnya sukun, sebelumnya harokat. Maka niku jadi bacaan apa lain? Diwaca napa lembut. Tanpa napa? Tanpa mengubah makhrajnya dan mencondongkan bacanya. Jadi dicondongi kaya dene napa imalah utawa ismah. Contohnya kaya imalah niku pripun Kang Aslam? Wala alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain. Ini boten bareng. Ini kaya dene imalah boten bareng. Kudune diwaca pripun diwaca lembut. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain. Oleh wa syafatain najdain ainain boten bareng. Niku kaya dene imalah. Paham nggih? Paham betul Islam? Kalau ang sulinet demi Kang Aslam tercinta kita. Nur Aslam Nasul. Kan entak ya Islam ya. Bapakmu sabar, Bu. Makanya biasa saja, no? Biasa saja. Tambah biasa saja kalau saling sabar. Ya. Ini Islam, apabila ada waw sukun atau ya sukun, waw sukun, ya sukun maka dibaca lembut.
ada waw sukun atau ya sukun sebelumnya harokat fathah, maka wajib dibaca apa? Lembut, dan tidak boleh mengubah makhrajnya. Contohnya dirubah makhrajnya apa? Khaufun, contohnya khaufun, khaufun alaihim. Kudune ya niku ten pundi? Ten tengah pisan. Khaufun nek wau ten pundi? Dua. Nah, kalau oleh merubah makhrajnya dan juga tinggal mencontohkan bacaan kayak ini imalah napa isma khaufun alaihim. Nah, padahal barang ngaten niku sang. Iku jenenge bacaan apa? Pak bacaan lain. Nah, mat niku panjangnya kan Islam. Niki sebelum masuk mat. Niki bacaan lainah mawon, bacaan lain. Bacaan lain. Dari bahas mat. Mat niku panjang. Niki boten bahas panjang nggih. Niki bahas ngopo? Waw sukun dan ya sukun sebelumnya harokat fathah. Oh, bocah cilik nek to dadine. Ya Allah Rabbi, ya Allah. Saged dipahami. Wis gak usah mikir kandhane kok. Nek mikir malah budrek kowe. Wis gak usah mikir, pokoknya juga sego mangan turun neh. Kemangan neh. Yo kok nek gak mikir ya apa bedane karo Al-Baqar wal Ghanam kowe. Lah, bakar napa? Sapi Ghanam. Kambing kok ngerti Ghanam? Masmu. Nah, sapi karo wedhus ora tau mikir, mangan turu mangan nang ngising neh. Atus gak pernah atus tak dikoni ya, didusi ya. Dadi nek awakmu gak mikir, mangan turu. Terus atus tak dikon, dadi kaya bakor. Al-Baqari ngene ya tau. Amin. Ngurus Islam orang entek-entek. Makanya Islam sebelum ngaji itu disinau dulu biar paham. Minimal setengah paham. Mungkin pas ngawas toh langsung tambah paham. Ngoten niku. Ben gak sia-sia sampean itu kan sia-sia kok gak paham. Ngaji niku ngapunten nek sampean mboten berusaha paham sia-sia. Oleh kesel tok. Nggih ta? Oleh kesel diseneni dibentaki. Enggak paham pisan. Iya toh? Tapi nek sampean purun sinau, purun mempelajari, insyaallah ya paham. Insyaallah sampean ya oleh ngaten niku. Paham Kang Ridho ya. Pentingnya ngaten niku. Kang Wahyu ya semua Kang Wahyu. Paham, belajar dadi wong baik. Ayo. Pun lanjut nggih. Ayina, yo niku nggih. Contohnya la khaufun, gak aja la khaufun, bila khaufun. Terus ainal mafaru. Gak oleh. Ainal mafar gak oleh. Niku yo. Alaihim, gak oleh dicoco alaihim. Ilaihim ya dicoco ilaihim gak oleh. Ilaihim. Paham kan? Iki jenenge bacaan lain. Artinya lembut. Gak oleh digetakne juga wala khaufun alaihim kan buatan barang kudu lembut wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Saged nggih dipahami ya. Tuh iki iso kok. Ayo, selamat Wahyu. Islam, semangat. Lagi bacaan mat lagi masuk mat Kang Islam. Opo Kang aran mat lan kepiye syarat-syarate? Apa sih yang dimaksud dengan mat dan bagaimana syarat-syaratnya? Niki nggih. Langgerane mat iku andhawakaken ing swara dawane kudu ditekan. Huruf mat ana 3 den kumpulna ing wayin. Waw alif ya. Lan kabeh iku den syaratna kudu mati waw wajib tumibane sause pesnu iku dadi contone wis. Lakhiri. Nah niki saiki masuk ten bacaan mat Kang Mas. Mat niku napa? Mat itu artinya panjang. Mat artinya apa panjang. Sedangkan bacaan mat artinya apa? Memanjangkan suara huruf mat. Memanjangkan suara huruf-huruf mat. Dan huruf mat itu ada 3. Yang pertama alif, yang kedua ya, yang ketiga waw. Lah syaratnya nopo Kang? Syaratnya nek alif maka alif sukun sebelumnya harokat fathah. Nek ya kudu harokatnya juga sukun. Ya sukun harokatnya kasroh.
Terus nek wau sukun sebelumnya Harokat doma. itu jenenge napa? Huruf mat. Mat. Alif sukun sebelumnya harokat fathah, waw sukun sebelumnya harokat doma, ya sukun sebelumnya kasroh. Paham? Salah dipahami Kang Aslam? Tentu Aslam. Bos ditulisnya masuk saya gak paham, tanda. Bayang no, Kang Sedi nulis nih bapak tulis suwi loh. Ben ngaji ya, ngaji apapun mesti Kang Sedi tak kon nulis so. Kalau nulis niku penting. Ben apa ben tambah paham. Sing paham ben tambah paham. Sing paham ben tambah kelingan. Ben apa ben gak lali. Nek sampean ngaji hanya ngrungokne tok mboten sampean tulis, kok cepet lali kan. Bareng ngene iki kok tinggal ngangkringan wis. Lali ya. Iya kita. Nah, makanya ditulis atau ditulis terus disinau mulai terus dipraktek nih. Pas kapan pas adin deres. Makanya ini kuwi. Hafalan karo bacaan ki harus berkualitas. Tapi bacaan karo hafalan ki diperoleh dengan cara masing-masing. Nek carane hafalan kita harus kuat, kayak pengen kuat hafalan kita ya harus kita deres terus. Tidak bisa tidak, harus terus akeh kayak. Nek bacaannya ade pin bener, carane piye kudu dilatih terus. Kapan pas ngelatih? Pas deres niku sampean latih. Teori ini pas ngaji, prakteknya pas deres. Pas deres niku, pas sampean setoran, pas deres pribadi atau deres sarang-sarang niku kudu dipraktekne. Ben apa ben kelingan terus ning otak. Makanya niku sama ketika semakin mondok, semakin lanyah Qur'ane juga semakin fasih bacaane. Ngaten Kang Aslam. Heeh, enggak. Oh. La tuzu. Beda. Ya. Nggih, dilatih ya Kang Aslam. SMK Nurul Iman. Saiki lanjut wacan mat tabi'i dohiri lan mat tabi'i muqaddar. Bacaan mat tabi'i dohiri. Tabi'i mat artinya panjang. Tabi'i artinya watak. Nek wong watake normal mesti dipanjangke 2 harokat. Nek watake gak normal ora dipanjangke atau malah dilebih. Niku mat tabi'i. Lah dohiri artinya apa? Jelas. Nampak jelas. Jadi mat tabi'i dohiri. Nah artinya apa? Memanjangkan membaca panjang huruf mat dan huruf matnya itu ditulis dengan jelas. Tegese huruf mat ini kenapa? Ya waune enek wau sukune, terus yo enek ya sukune, sanek alife. Niku kan cetha nggih. Makanya iki jenenge mat tabi'i dohiri. Dohir artinya jelas. Contohnya apa? Nu hi ha. Ini kan jelas enten wau sukune. Wau sukune sebelumnya harokat dhamma. Nek ya sukune dia tak dulunge kasra. Enten alif nek kono sadurunge juga fathah. Jelas. Makanya diarani apa? Mat tabi'i dohiri. Mat artinya panjang, tabi'i artinya watak, dohiri artinya jelas. Paham Kang Aslam? Nah, contohnya apa Kang Aslam? Nuhiha terus lah nuhiha lah niku jenenge mat tabi'i dohiri. Lah engko enek jenenge mat tabi'i muqaddar. Mat artinya panjang, tabi'i artinya jelas, muqaddar artinya dikira-kirakan. Muqaddar artinya apa? Dikira-kirakan. Hanya dikira-kirakan. Maksudnya apa Kang? Membaca panjang huruf mat, yang huruf matnya itu tidak ditulis jelas, tegasnya dikira-kirakan. Contohnya apa? Toha. Bahasa boleh Islam. Nek tak tulis sudah tidak boleh ini kitabmu. Nek kamu gak tak tulis boleh anak ini kitabmu. Doan gigi lah ini. Toha. Tohnya dibaca panjang buatan Islam. Hanya dibaca panjang buatan. Nah, emang sing kok iso diwaca panjang krono napa, Kang? Ada huruf mat yang dikira-kirakan. Ada napa? Huruf mat yang dikira-kirakan. Nah, padahal alif nggih mboten enten, ya ayo ora enek, waune juga enggak ada. Tapi kan ada alif nih kono, alif yang dikira-kirakan. Karena isyarat alif panjang kan Bu. Oh jenenge fathah panjang lah. Oh, ini sama. Meskipun gak enek alif tapi tetap diwaca panjang karena nopo alifnya dikira-kirakan ada nopo harokat fathah panjang. Ini jenis bacaan mat tabi'i muqaddar. Contohnya nopo ne ar-Rahmani. Bismillahirrahmanirrahim.
Nah, Ar-Rahmani Kang Aslam. Mane niku diwaca panjang mboten? Nggih. Enten alife mboten? Mboten. Mboten. Mboten enten alife, tapi alife hanya di Kira-kirakan. Nonton niku. Aslinya enten alife, tapi enten Rasul Utsmani niku alife dibuang. Terus diganti napa fathah panjang niku. Ngeten iki wae nggih. Ar-Rahmani, tapi tetep diwaca panjang. Contoh saliyane niku napa? Kata. Apa contoh-contoh sing sak ngerti niku apa? Hah? Hah? Dalika ning Quran mesti ana nih. Dalika. Lafaz dalika kan tulisannya ngene to. Berdasarkan alif. Tapi tulisan apa? Panjang. Dalika. Malik yaumiddin ya sami. Nek Al-Fatihah ya. Tulisannya kan ngene to. Mime niku mboten nanten alif. Tapi mane kalau diwaca panjang Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Mane ngopo diwaca panjang Mas? Dikira-kirakan ada alif. Napa? Kira-kirakan ada alif. Dikira-kirakan ada alifnya. Makanya niku diarani napa? Mat tabi'i muqaddar. Paham nggih? Jadi mat tabi'i sesuk nek sampean pas sekolah, mat tabi'i dibagi menjadi berapa? Mat tabi'i dibagi menjadi 2. Mat tabi'i dhahiri, mat tabi'i yang jelas dan mat tabi'i muqaddar. Mat yang dikira-kirakan, tidak jelas. Kan enggak paham ya? Santri ku tuh. Jadi kita sebagai penghafal Quran nggih Kang nggih, secara hafalan kita harus detail, secara bacaan juga harus detail. Nek sampean detail kemungkinan salah itu kecil. Napa kemungkinan salah itu? Kecil. Tapi nek gak detail, ngapalne Quran gak detail. Harokate salah-salah, panjang pendek salah-salah. Kayak salah ae ditani. Nek ade gak detail nggih sami, bacaan nggih sami nek bacaane dia gak detail. Matobi kuwi apa to, Kang? Gak ngerti. Itu kan biguna apa? Gak ngerti. Kira-kira bacaane bener napa akeh kelintune apa akeh bener ya? Akeh kelintune. Sakit dipahami Kang Asami. Kenapa? Sebagai penghafal Al-Quran, hafalan dan bacaan harus teliti, detail. Ngoten niku. Nek awak di bacaannya di detail, hafalannya detail, insya Allah kemungkinan salah itu Kecil. Tapi nek awak di hafalannya gak detail, bacaannya gak detail, kemungkinan salahnya itu besar. Paham Kang itu? Ini pentingnya di ngaji seperti itu. Nggih, pesannya Kang Sandy, nek ketika ngaji harus diteliti, didetailke dan harus dibelajar mulai, disinau mulai dan dipraktek nih. Apa di? Praktek. Ketika napa? Ketika deres piyambak atau pas ngaji setoran atau pas deresan bareng-bareng harus dipraktek. Nek ilmu mboten dipraktek ning kok ilang. Amin. Kayak sekolah lho ora tau mbok praktekne ilang kabeh to. Itu wis sekolah gak tenanan turu-turu ilmune gak oleh, gak tau dipraktekne ya cidane ya kaburo maktan ing daullah ngene niku. Ngaten niku. Nah, iku enek catatan penting Kang Aslam. Niku ten halaman 17 ngisor dhewe. Lafat sangka ulu den waca cendhek. Uli ulaika kawaca cekak. Terus halaman 18 na lafat ana dhamir mutakalim iku cekak ngerti sorob bisa taslim. Nah niku nggih. Jadi lafat ten lafat ulaika. Nah, Islam. Lafat apa Kang? Ulaika. Bisa diharokat Islam ya. Maksudnya ngerti lah ya. Lafat ulu. Lafat ulul albab, ulil nuha. Terus apa? Ulil absar. Nah, niku. Nek kene nek wau. Tapi temriku wau matah dede niku. Boten, nek boten wau mat Kang. Makanya ten dhuwure wawu niku enten sifrun mustadir. Sifrun mustadir. Apa jenenge? Bunderser. Bunderser. Oh ya, bunderser. Iku diarani apa sifrun mustadir. Lah niku
huruf P niku dianggap tidak ada. Apa dianggap? Tidak ada. Tapi macane ora terus ulaika, tapi macane piye? Ulaika. Waunya dianggap tidak ada. Aja ulaika, tapi ulaika. Inna fi dzalika la ayatil liulil albab. Kalau oleh diwaca liulil albab, tapi belum liulil albab. Jemrongos. Sapa ilham. Nah. Sami juga ulaika ulu niku kudu diwaca pendek. Tapi beda hale mangkene lafat ana. Lafat ana. Nah niku ya sami maksudnya, Wong bedane niku kudu sifrun mustadil, tapi sifrun mustatil. Napa? Sifrun mustatil. Niku juga harus dibaca pendek. Lafat ana. Nah. Alif kayak juga dianggap tidak ada, Mas. Wong bedane nek waqaf dibaca panjang, nek wasol dibaca pendek. La ilaha illa ana fa'budun. Tapi nek diwaca waqaf, la ilaha illa ana. Nek diwaca wasol, la ilaha illa ana fa'budun. Nah niku dia alif niku dianggap tidak ada ketika dibaca wasol. Ngoten niku ya. Niku nggih, intine niku wae. Ke peringatan agama wadis. Nah, nggih. Mau Islam, ilmu baru mboten Islam. Sifrun mustatir ya sifrun mustatil. Pernah dengar belum sebelumnya? Nah, belum catat makanya. Ya, ngoten niku mawon nggih. Allah benjing lanjut nilai tentang bacaan-bacaan mat, nek mat topi harfi, mat iwat, mat tamkin, nek mat wajib, mat jaiz ngoten mawon nggih. Tenang lagi jemain, kirang ngapatipun uning peten hadan lagi jemain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shallallahu ala Muhammad. Alaihi.